नमस्कार मु अमिय रंजन आप देखुं लाइव विथ अमिय उच्छेद हम रेलवे जगार थिबा बस्ती लोक माने बसवास करथुवा बा घर तैयारी कर रहिथिबा घर एबे भांगिबो आ रेलवे जगार जो अवैध भाव गड़ी उठुवा जो बस्ती एबे उच्छेद हम रेलवे विभिन्न प्रोजेक्ट पई खास करी थर्ड लाइन पई किंतु केबे भांगिबो रेलवे जगार गड़ी उठुवा उच्च उच्च अट्टालिका व्यावसायिक अनुष्ठान होटेल इंडस्ट्री आ जो रेल जगार कि सरकारी जगार ये जो व्यावसायिक अनुष्ठान राउरकेला गढ़ी उठी एक आमे कहूनु खोद तत्काल जो एडीएम थिले मनीषा बनर्जी 5टा डिपार्टमेंट एक सर्वे करी बाहर करथिला जो अधिकांश होटेल अधिकांश बड़ बड़ अट्टालिका राउरकेलार सरकारी जगह उपरे रेलवे जगह उपरे गढ़ी उठी आउ ये इलीगल बोली खोद से तत्काल एडीएम मनीषा बनर्जी निज हाथ काटी लेखि जाइछन्ति से दस्तावेज आम पाखे अच्छी या पूर्व आम आलोचना करुचु गणमाध्यम प्रकाश करुचु किंतु एबे साधारण लोक रोथुवा बस्तीटे उच्छेद हम किंतु यही बड़ बड़ अट्टालिका बा व्यावसायिक अनुष्ठान केबे भांगिबो ताही एबे प्रश्न छिड़ा करछि आ ताकू नै एबे चर्चा आरंभ होईछि लड़ाई मध्य आरंभ होईछि सीधा सड़क आलोचना करबा हम सहित अछंती वरिष्ठ सांबादिक अरविंद दास सर देखंतु साधारण लोकटी एठी राउरकेला जदि आमे देखिबा अधिकांश होची जंगल जमी आदिवासी मानकर जमी तापरे रेल रो जगह और सेल रो जगह एठी यदि आमे देखिबा जनरल जगह बहुत कम आ जो जगह अच्छी जनरल रो ता दर होची आकाश छुआ माने कहबा गले मुंबई ठु भी अधिक जगार रेट होची राउरकेला रो तेनु करी एठी अधिकांश लोक माने अवैध भाव बस्ती निर्माण कर रहुचंती रेल आ सेल जगार जगह मिलूनी आते संबल भी नहीं से रही घर तैयारी करने जनरल प्लॉट नहीं कि किंतु एबे से विभिन्न प्रकल्प जो बस्ती उच्छेद करा घर भंगा होची किंतु तांको उच्छेद पूर्व प्रॉपर रिहैबिलिटेशन कहीं कराउनी थैतान कहीं कराउनी आउपटे जो व्यावसायिक अनुष्ठान मान को छाड़ी दिया दीर्घ दिन धरी कोटी कोटी टका कमाउचंती सरकारी जगह रेल जगह होटेल मॉल तैयारी करके कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण कराउनी देखो रेलवे जगह जो बस्ती उठी कहते केवल राउरकेला नुह माने भारत वर्ष सब बड़ बड़ कॉलोनी कौन सब रेल लाइन साइड से वास्तव एवं से जो रही खुशी से रही ना मजबूरी रही जो कहले मुंड गुंजा जगह नहीं बोले से रही ये प्रथम कथा द्वितीय कथा जदि भी रेलवे जदि एत तत्पर थिला जो से प्रथम कले से समय देना था ठीक था एवं से वर्ष वर्ष धरी रही आसिले वर्ष रहा हठात कह तुम छाड़ अनेक जगह आप जो कथा आप उठाते जो बर्तमान नहीं राजनीति आरंभ होगा बोली शारदा नायक से गोटे क्लेम कर चिठी देखुली 2022 मसीह बिना नोटिस भंगा नेपाली बस्ती और आज पर्यटन रिहाबिलिटेट करालानी रिहाबिलिटेट करालानी आप आर पाखे देखु बड़ बड़ अट्टालिका या होटेल बिजनेस गढ़ी उठी रेलवे जगार रेलवे वाला किसी करूना अर्थ कौन रेलवे वाला भितर मार मार भंडरे के मार नीति चलती आईन की रक्षा करूना गरीब को माने ताड़ना दौरान से इजी टार्गेट से बड़ बड़िया आईदर बड़ बड़िया प्रेसर से डरिकी होती बड़ बड़िया से बेनिफिट पाई चुप रोचती जदि आप जो कहले थर्ड लाइन पर एविक्शन होली प्रथम कथा डीपीआर थर्ड लाइन कौ पटे जबार था निश्चित भाव बर्तमान जो पटे थर्ड लाइन तार अपोजिट पटे जबार था थर्ड लाइन डीपीआर कहीं बदलला कहार स्वार्थ डीपीआर बदलला से जो डीपीआर जो प्रथम तैयारी कराइला जेहेतु यही बस्तीवासिता मैंने सब वर्ष वर्ष धरी अच्छा तेणु थर्ड लाइन सेपट नहीं एपट ने भल हम बोली अल्प एविक्शन कम होई कहीं चेंज है मोर जहाँ मन पड़ी बोधे चेंज है 2015 कि 16 मोर मन पड़े एक्जाक्टली मन पड़े मार्च 5 तारिख में तत्कालीन रेलवे राष्ट्रमंत्री आसते तापर गोटे माने गोटे राजकीय होटेल रिव्यू मीटिंग होता डीपीआर परिवर्तन कराला से भी यही कथा उठी डीपीआर परिवर्तन है ये किसी जो कथा आप बड़ व्यवसायिक प्रोटेक्शन देवाई करा होटेल भांगीबनी बोली होटेल हो अट्टालिका प्रोटेक्शन देवाई कराला कहीं कराला से न कराई था अल्प किसी जो मैंने जार मुंड गुंजा को निहत आवश्यक जगह माड़ बस से एविक्शन कराई था जो कम सुरखुरे ये विवाद उठी न था तेणु कौट ना कौटी जो मार मार भंडारे को मार नीति जब रेलवे अथॉरिटी रोचे बोली आजिका दिन में जो आप जो कथा कहले भिक्टिम होगा जाऊँ गरीब लोक मैंने जदि भी गरीब लोक से थैथान उठे चाहते रेलवे पाखे सफिशिएंट रिसोर्स अच्छी
ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ସାର୍ ଘର ମିଳିନି? ସେଇ କଥାଟା ହଉଛି କଥା, ସେଇ କଥାଟା ହଉଛି କଥା। এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্কিম, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ତାମାନେ রেলটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। ରେଲୱେ ଅଥରିଟି ସେଟାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଶୋ କରିନାହିଁ। ସାଧା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବି ରେଲୱେ ଅଥରିଟି ପ୍ରେସର ବି ଏଠି ମାଉଣ୍ଟ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ହଉଛି, ଏଠି ଗୋଟେ କୋର୍ଡିନେସନ ଲ୍ୟାକ୍ ରହୁଛି। କୋର୍ଡିନେସନ ଯୋଉ ଲ୍ୟାକ୍ ରହୁଛି, ସେ କୋର୍ଡିନେସନ ଲ୍ୟାକ୍ରେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହରୀ ଯୋଜନାରେ, ଘରୋଇ ଯୋଜନା ମାନେ ବାସଗୃହ ଯୋଜନାରେ, ସେମାନେ ବେନିଫିଟ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁକି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଯେତିକି ଦାୟୀ, ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବି ଯେତିକି ଦାୟୀ, ଏବଂ ଏମାନେ ଦୋଷ ଏମାନଙ୍କର, ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରିବ ଲୋକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବା କଥା। ଏଠି ଯେ ବିରୋଧରେ ଥିଲେ, ୟା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଥିଲା, ଏବେ ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛି, ବିରୋଧରେ ଅଛି, ତ ତେବେ ଏକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ହବା କଥା। ଏଠି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରହିଲେ ଶାରଦା ନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ ବଡ ହସ୍ତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା କଥା। ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁ କଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତି ବାନ୍ଧୁଛି, କିଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ଲେଟର ଲେଖିକି ଛାଡି ଦଉଛି, କିଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, କିନ୍ତୁ ଏକୁ ନେଇ କେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉନି। ଏଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଲେଟର ସେ ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା ଜାଗାରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ଚିଠି ଲେଖାଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ସହଜ ଉପାୟ। ଆପଣ ଘରେ ବସିକି 10ଟା ଚିଠି ବି ଲେଖି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଚିଠିରେ ଯାଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚୁଛି, କୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ବରଂ ଚିଠିରେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଥିବ କି ନଥିବ, ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ବିହାରର କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁକି ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ମନ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବିହାର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ୱେରେ ଧମକ ଦେଲେ, ଯଦି ମୋର ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନ ହେବ ତାହେଲେ ବିହାର ଭିତରେ କୌଣସି ରେଳ ଚଳେଇ ଦେବିନି, ଆପଣ ରେଳ କୋଉ ପଟେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଚଲାନ୍ତୁ। ରାଉରକେଲା କାହିଁ ଦାବି ହାସଲ ହେଇପାରୁନି? ରାଉରକେଲା ମାନେ ଜଣେ ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ୍ ଦାବି, ଖାଲି ଏଇ କଥା ନୁହଁ। ମାନେ ବସ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ ଗୋଟେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି। ରାଉରକେଲା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିଫାଇଡ୍ ଦାବି, ଯେମିତି କହନ୍ତି ରେଲୱେ ଡିଭିଜନ କି ସେ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛି। ରେଲୱେ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ନା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ନା ଶାରଦା ନାୟକ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ କେହି ତ ଏଠି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା କଥା। ସାଂସଦ ସେଥିପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେଣି। ଜୁଏଲରାମ ବି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଜୁଏଲରାମ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ବି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେଣି। ଯଦି ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ, ତାହେଲେ ରାଉରକେଲା ଦେଇକି ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲେଇବାକୁ ଦେବୁନି। ସିଧା କଥା। ସେମାନେ କେମିତି ହାওড়ା ବମ୍ବେ ଲାଇନରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାନ୍ତୁ ତାଙ୍କର। ଦାବି ପୂରଣ କାହିଁକି ହେବ? ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ରେଳ ଅଣ୍ଡରରେ ଯଦି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଯୋଡ଼ାଏ ଡିଭିଜନ ହେଇପାରିଲା, ରାଉରକେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଡିଭିଜନ ନ ହେଇପାରିବ? ତାମାନେ ଏଠି ନେତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ। ଡେଫିନେଟଲି ଏଠି ମାନେ ମାନେ ଆଇୱାସ ଚାଲିଛି। କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆଟା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଆଇୱାସ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଯାଇଛି। ଆନ୍ତରିକତା କମ, ନିଜର ପବ୍ଲିସିଟି ଅଧିକ ରହିଯାଇଛି। ମାନେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଦେଲୁ, ଆମର ରାଉରକେଲା ପାଇଁ ଆମ ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଥିବ, ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ଯାଇ ଦେଖା କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ନିହାର ରାୟ ଦେଖା କରିଥିଲେ। ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଆଶ୍ୱାସନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କଣ ହେଲା ତାର ରେଜଲ୍ଟ କଣ ବାହାରିଛି? 15 ରାଉରକେଲା ପାଇଁ ରେଜଲ୍ଟ କଣ ବାହାରିଛି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? କଣ ଗଲା ରେଳ ଡିଭିଜନ? ଏବେ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହେଲାଣି। ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ତାଲଚେର ବିମଳାଗଡ଼ା ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ସାରିଦେବୁ ବୋଲି, ସେ ଆସୁନା କୁଆଡେ ଗଲା? ତେଣୁ ଏଠି ଏବେ ତ କହିପାରିବେନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ୱିଜିସନ ଆମର ହେଇଛି। ସେ କଥା କହୁଛି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଶାସକ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କାହାର ଆନ୍ତରିକତା ନେଇ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ହଉ ବୋଲି, ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର କେମିତି ଗୋଟେ ଇମେଜ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ କି, ଯେ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଗୋଟେ କାଳେ ଲୋକ ଆମକୁ ଇସ୍ୟୁ ସରିଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇସ୍ୟୁ ବି ରହିବନି। ଇସ୍ୟୁଟା ଖାଲି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି, ଇସ୍ୟୁଟା ଖାଲି ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା, ନିଜର ଇମେଜଟା ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ କେବଳ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଇଏ ଅଛି, ଦାବି ଯୋଉଟା ବି ଶାରଦା ନାୟକ ଉଠେଇଛନ୍ତି କି ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଦାବି ଉଠେଇ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି? ପଦକ୍ଷେପ ସେତିକି ବେଳେ ହେବ ଯଦି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ଉଠିବ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ସେତିକି ଉଠିବ, ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଲୋକ ଯଦି ଠିକ ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବ, ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ପାଇବା ଦରକାର, କିଏ ଆମ ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ଆମ କଥାଟା ଏଇଟା ପୂରଣ ହେଇପାରିବ ବୋଲି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ନ ହେଇଛି, ଏମିତି ଆଇୱାସ ଚାଲିବ ଏବଂ ରେଲୱେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଠକି ଚାଲିବ। ତାମାନେ ଏଠି ନେତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଯୋଉମାନେ ପାଇଁ ସଫର ହଉଛନ୍ତି ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ଲୋକ ଆମର ସାଧାରଣ ମାନସିକତାଟା କ'ଣ ହଉଛି, ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏମଏଲଏ ଆମକୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉ, କି ଫଲାନା ଦଳର ନେତା ଆମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉ, କି ଏମପି ଆମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉ। ଶାରଦା ଏଥର ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ରେଲୱେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ ହବ କି ରେଲୱେ ମାନେ ପାଇଁକି ଲଢ଼େଇ ହବ, ସେତେବେଳେ ଏଠି ସାଂସଦ ସବୁ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ, ଅଲଗା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ, ଅଲଗା ନେତାମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଗୋଟେ ବୈଠକ କରନ୍ତୁ। ବୈଠକ କରିକି ଆର ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଏବଂ ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ଢାଳି ପାରିବା। ସେ ନ କଲେ ଏଇ ଚିଠିରେ ହିଁ ରହିଯିବ, ଏଇ ଦାବିରେ ଏମିତି ରହିଯିବ, ରେଲୱେ ତାର ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିବ। ତାମାନେ ଶାରଦା ଏଥର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ କି? କାରଣ ଶାରଦା ଏଥର ବିରୋଧ ଦଳ
ସାରଦା ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଲୋକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। एपटे सर जदि आम देखा ये जो सर्वे होता 5टा सरकारी डिपार्टमेंट को लेकिन जो आप विश्रा छकटू नहीं आम देखा सिविल टाउनशिप पर्यंत रेलवे कड़ जो होटेल मान गढ़ी उठी व्यावसायिक अनुष्ठान गढ़ी उठी तार अधिकांश लोक किए से बीजेडी विधायक अति घनिष्ठ थे, किए हूँ केन्द्र मंत्री घनिष्ठ थे, किए बीजेपी नेता थे, यह सब ये होटेल 6 वर्ष है पुणी सरकारी डिपार्टमेंट सर्वे करी ये रिपोर्ट देछि कि ये हूँ अवैध भाव में गढ़ी उठी ये भंगा जीवा दरकार जहाँ सरकारी तथ्य कहूँ दस्तावेज कहूँ या उपरे कौन पाई से जो निखिल पवन कल्याण को पचरा जाता पूर्वतन जिलापाल थिले सुंदरगढ़ रे से भी कहते ना ये या कार्यानुष्ठान ग्रहण कर आज को 6 वर्ष ऊर्ध्व हो गला या उपरे कौन पाई कई नेता किंबा कौन सी मंत्री किंबा कौन सी सरकारी प्रशासनिक अधिकारी या ऊपर कौन पाई मुंह खोल आपन प्रश्न ही तार उत्तर थिला कारण आपण कहते बीजेडी बलांगर भी एथर की संपृक्ति अच्छी, विजय बलांगर भी संपृक्ति अच्छी, सब दलर नेता मानकर की संपृक्ति अच्छी को नेता मुंह खोल आप प्रश्न ही तार उत्तर रही तेणु से मुंह खोला आ जो जिला प्रशासन देखुची मो जी भी कलेक्टर हो कि एडीएम आस 2 वर्ष 2.5 वर्ष मो समय पारे मु कहीं नेता सहित पंगा नेबी तेणु से टार्गेट कर गरीब लोक माने मेंटेन कौन आम रेलवे ये जगह एनप्लस फ्री कलु ये सब देलु बोली तेणु आंतरिकता कोर्ट ना कि कोऑर्डिनेशन भी कोर्ट ना राउरकेलार उन्नति ये सब जगह जो हार्ट ऑफ द सिटी रे अच्छी ये जगार मूल्य कोटी कोटी टंका जदि यह सरकारी खाता को आसीबो तबे निश्चित भाव सरकार जो पांठी को पैसा आसीबो सेठी विभिन्न प्रकार प्रोजेक्ट डेवलप हो पारिबो। तो राउरकेलार प्रशासनिक अधिकारी नुहतु राउरकेलार एबे जो माने भी अच्छी स्थानीय नेता हुए तो तांकर किसी संपर्क थाई पारे किंतु राउरकेलार समूह शर्त पई से माने मुंह खोलिया उचित नुह। डेफिनेटली मो बा कहू समूह शर्त पई यदि मुंह खोलु थांते ताले 6 वर्ष से फाइल दबिकी रहि न थांदा तांको लोक प्रतिनिधि करी पठिजंती शहर स्वार्थ रक्षा पई की शहरवासी स्वार्थ रक्षा पई की से लोक जहाँ भी हो से सारदा नायक हूँ दिलीप राय हूँ जुएल राम हूँ जी भी हो दुर्गातंती हूँ जहाँ लोक पढ़ते शहर स्वार्थ रखापी शहरवासी स्वार्थ रखापी शहरवासी कमी माने शांति जीवन बितेबे खुशी जीवन बितेबे बोली यदि से मुह खोलुना माने से डेफिनेटली दायित्व दूरे जाऊँच लोक अदालत में निश्चित रूपे अपराधी। तो एमती तो नुहे कि सर शारदा खास कर सेठी होटेल अच्छी शारदा मुह बंद दिलीप राय सेठी किछि अछि वेस्टेड इंटरेस्ट दिलीप राय मुह बंद एटी कांग्रेस रो किछि लोकंगर अछि होटेल कांग्रेस रो मुह बंद बीजेपी रो किछि अन्य नेतांगर अछि तांको मुह बंद डेफिनेटली जे मन सेटा भाबिबो एतर भाबिया नै किछि माने नेता आकु नै आंदोलन करूना नेता आग कहले नै जेते आग सेपट स्लम उठिया पूर्व आग एटा उठा जाऊ बोली निहाती जो नेता भी हो से बीजेपी नेता हो बीजेपी नेता कांग्रेस नेता हो जे चिट्ठी लिखी दाबी करो कि मंत्री देखा कर चिट्ठी भी लिखा जाय परिबो आग दाबी करबा आग एपोटा एविक्शन हो तापर आर पट्टा हबो बोली आग बड़ बड़िया दखल मुक्त करा जाऊ तापर गरीब को दखल मुक्त करा जिवो न कहबा अर्थ कोउट ना कोउठी तांकर डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो स्वार्थ जड़ित रही केवल गरीब लोक हैरान करेंगे गरीब लोक मार भंडरा कुमार नीति निश्चित भाव प्रथम ये बड़ बड़िया जो होटेल आ मॉल बनई से मॉल उच्छेद करा जाऊ सरकारी जमी रे रेल जमी रे जार सर्वे हो सारी दीर्घ 6 वर्ष हम से फाइल को नाली फिता तले बंद करी दाबी दिखाई प्रथम से होटेल हो कि व्यावसायिक अनुष्ठान हो कि मॉल हो ताकू भंगा जाऊ आ भंगा है सरकारी ये जमी निज हाथ को नियंतु सरकार जमी निज हाथ को नियंतु सरकारी जमी को तापरे रेलवे जगार गढ़ी उठुवा अवैध बस्ती को उच्छेद करा जीवो साधारण लोकंक घर को भंगा जीवो तबे राउरकेलार समूह स्वार्थ पाई से दिलीप राय हुंतु किंबा शारदा नायक हुंतु किंबा अन्य कौनसी दलर नेता हुंतु से प्रथमे दाबी करबा उचित प्रथमे व्यावसायिक अनुष्ठान को भंगा जाऊ प्रथमे अवैध भाव गढ़ी उठा 5 महला 6 महला कोटा आउ अनेक होटेल को भंगा जाऊ तापर बस्ती उच्छेद करा जीवो तो देखा जाऊ दिलीप राय हो कि शारदा नायक हो केते आंतरिकता अच्छी एटी राउरकेला शहर प्रति बा राउरकेला लोकंक प्रति से प्रथम व्यावसायिक अनुष्ठान को भांगिया पई रेल पाखरे दाबी करछंती तापर बस्ती उच्छेद पई दाबी करछंती केते आंतरिकता अच्छी ताहा ही समय कहबो। नमस्कार।